سلام زخبركم تغتاتل تقنديل نلو متدالو زينة سبورت حيزة قريبا لخو سناي مكتال اتلتيكو مدريد ابتي انصار هيسكا زغبرتو كالاي نايلا ليغا صوتا 0-0 كتفلاله بمقدادا نتي ام مجمريا صوتا انصار غرانادا 6-1 استعاوتتو كام مقصال بوخيرا اتي كام مجمريا استسلف سواريز دما ابت قداماي صوتو كلتا امزغيبو حنت دغيفو خبقع ابزناي ربع مشت صوتا غنا زخونه صلوا كاي غبره كلتا طراي فتينو دحر ساعات بدياغو كوستا كقيري تغيرو ازو وصيز دما نتي اب 328 صوتات مريحوا 79 معرن 50 سعرتن زمزغبه اسلطاني ادياغو سيمنه مبل 300 عاوتو كيقصر عنقيطويو زقصت صوتا اتلتيكو مدريد قدام نبيلاريار عديما اتكايد صوتا مخانو تفليطو يركب بخالو وغن ريال مدريد ني ريال فالودوليد فينيسيوس جونيور تقيرو اتي بزبزغبا انكو جول 1-0 رتعتا ريال مدريد ام خفت صوتا مس ريال سوسيداد معركه تفلال خلا ابتخال اي انصار ريال بيتس زكايدو تغطم دما اب كبابي موداتا صوتا بناي سيرجي راموس فصم قلاع تحجيزه عاوت كتمزغب سرعت كوينا እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ጎል ከተድምዕ ሸጊር ዋብ ምህላው ንወቅታ ኣብ ሓደጋ ካይእቶ ተፈሪሑ ይርከብ ኣብቲ ጸወታ ናይ ረቡዕ አንጻር ቫሎዶሊድ እውን ንጸወታ ዓብሊላ 63 ሚእታዊት ምቁጻር ኩዕሶ እኳ እንተርአየት ብፍላይቲ ብልቃሕ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክመጽእ ዝበሃለሉ ጸንሐ ሉካ ጆቪች ክልተ ግዜ ብዘባኸኖ ዕድል ተወቃሲ ክበሃል ይከኣል ዝቕጽል ጸወታ ሪያል ማድሪድ ሰንበት አንጻር ላቫንተ እተካይዶ ይከውን باير ميونيك انصار بورسيا دورتموند اب زكايدتو ناي وانچا دي اف ال سوبر كاب جوشوا كيميچ امبل سومنان كلتن دقائق بزمزغبا معوت شتو نتا وانچا چبيطاتا اتا زحالف وقتون سلوساو وناچو استعاوتت باير ميونيك اقدم ابيلا بمغدي كورنتين توليسون توماس مولرن 2-0 كتمرح زخالت كوينا دورتموند دما بمغدي جوليان برانديتن ايرلين هالاند نابيلا دحر ممعريا كميچ نتا سالسيتي ناي باير ميونيك امزغيبو صوتا 3-2 تزازيمو مانشستر سيتي انصار بنلي اب زكايدتو ناي كاروبو كاب غطم 3-0 بمعوات كابتي بليستر سيتي 5-2 استدهاكتلو ناي بريمير ليج صوتا كتملس بقيعه كلته بمجدي راهيم ستيرلين حانت دما بمجدتي حدش زفرمتو تصوتا فرناندو توريس كتمزغب كلا اسلطانيا بيب غوارديولا دما نتا وانچا نرابعي غزيو اكاتاتي لخعوتلا يسرح يركب ابت بليستر 5-2 تسعلو صوتا غانتو 5 قطاو فتنتا تراي كتكايت استعذب غوارديولا ابز صوتا زغنا كيفين دبرونا ستيرلين نمقلاب درع ابركتو كابتي زحغسايوم بزيكون تخلخلايو اي ماريك لابارتي كمسبرتي بملاسو توساخ افويتا خبطرلو تصبيت يغبر زقصت صوتا مانشستر سيتي نابليدس يونايتد تغعايزوم قدام اب بريمير ليج زكايدو صوتا خوينو برنون اب تماسالي معالتي نام نيوكاسل كتمرح تداليا تركب مانشستر يونايتد نبرايتن 3-0 بمرتاع نابرع فصامي قطمات كاروبو كاب حليفا ابتي سكوت ماكتوموني هوان ماتان بوغبان زمزغبولو قطم 6 فتنتات اكايدوم نفرق غابو زمزغبولو صوتاي نيرو تنتانيت سكاي سبورت زلو رويكين ابسومنزي سولشير سرحو خعقب تخوينو زخون وانچا خعوت كم زلو زانفتو خوينو ابزا وانچا زياخا كابتي اون بليز زكايد مفصمته بخلي تعاوت راي رحق بمهلاو اتزحش عدل زهبويوم نايت صوتا زبلت صوتا يكوين زوصه هوان ماتا خون كله اسبانياوي كابت زحالف 15 غزي ابتا غانتا زجمرو اب 13 جولات تساتيفو مهلاو تفليطو يركب يغارون جيمسن دما اتوم حجون تحت بقعت تصاوتو خوينوم يغالو نتا قعسو 21 غزي تراي كتنكفا خلو جيمسكا 14 غزي ترايو تنكيفوا صوتا خودا 10 دقائق كترفو سولشير نبوغبان راشفوردن قيرم اتاوخا زغرم اينبرن مانشستر يونايتد سنبت نتاناي مورينو توتنهام اب صوتا بريمير ليج كتانغت تداليا زلا خوينا برايتن كا ناب ايفرتون كتغعازيا
ኢንተር ሚላን ሮማሉ ሉካኩ ክልተ ሓድሽ ዝፈረመ ኣሽራፍ ሓኪም ሓንቲ ኣመዝጊቡ ሓንቲ ኣብ ዘቐበለሉ ጸወታ ነታ ናይ ፊሊፖ ኢንዛጊ ቤነቪንቶ 5-2 ስዒራታ እታ ናይ አንቶኒዮ ኮንተ ጋንታ ኣብቲ ቅድሚዚ ዘካየደቶ ጸወታ ፍረንቲና 4-3 ክስዕር ኣብተን ናይ መወዳእታ 3 ደቂቕ 2 ጎላት ከተመዝግብ ዝተረኣየት ኮይና ኣብዚ ናይ ረቡዕ ምሸት ጸወታ ድማ ሉካኩ ክልተ ኣሽራፍ ሓኪም ላውታሮ ማርቲነስ ሮበርቶ ግላርዲንን ብዘመዝገበዎም ጎላት ሓጊዛ ብገፊሕ ተዓዊታ ትርከብ ቤነቪንቶ ድማ እተን ክልተ ጎላት በመገዲ ጆዋን ሉካ ካብራሪ ኣብ መበል 34-76 ደቂቕ ናይቲ ጸወታ ዝረኸበተን ነይራ እዚ ዓወዚ ጁቨንቱስ ኣብ ሮማ ማዕረ ድሕሪ ምፍለያ ንኢንተር ሚላን ንሰሪኣ ኣብ መጀመርቱ ክትመርሖ ገይርዋ ይርከብ ካብ ሪያል ማድሪድ ሓድሽ ዝፈረመ ሞሮካዊ ኣሽራፍ ሓኪም ድማ ኣብቲ ጸወታ ብዘንጸባረቆ ብቕዓትን ወሰንቲ ኣላታትን ኣድናቆት ክረክብ ገይርዎ ይርከብ ዝቕጽል ጸወታ ኢንተር ሚላን ሰንበት ናብ ላዚዮ ተጓዒዛ እተካይዱ ጸወታ ክኸውን ዝሓለፈ ወቅቲ ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ካብቲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተዓጺሉ ዝነበረ ምስ ተመልሰ ማንቸስተር ዩናይትድ ውን ከምኡ ነቲ ዝበለጸ ብቕዓታ ሒዛ ምምላሳ ዝዝከር እዩ ብምምላስ ብቕዓት ማርኮስ ራሽፎርድን ፖግባን ተሓጊዛ በቲ ቅድሚ ጸወታታት ምቁራጹን ኣብ ብሉጽ ጸወትኡ ዝነበረ ብሩኖ ፈርናንደስ ተመሪሓ እታ ናይ ኦሊጋነ ሶልሼር ጋንታ ሓንቲ ካብተን ንኽትርእዮ ዘህንቲ ጸወታታት ዘንጸባረቓ ዝነበራ ክለባት እያ ነይራ ሓደ ካብቲ ብሉጽ ጸወታ ዘንጸባረቐትሉ ድማ ናብ ብራይተን ተጓዒዛ ዘካየደቶ ግጥም ኮይኑ በቲ ትርእዮ ዝነበረ ትንፋስ ዘይህብ መልሲ መጥቃዕቲ እውን እታ ናይ ቅድም ማንቸስተር ዩናይትድ ትምለሰሉ ርሑቕ ኣይኮነን ተባሂሉ እዩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ክልተ ግዜ ናብ ኣሜክስ ስታዲየም በፂሓትሉ ኣብ ዘላ እዋን ግና ወላ እኳ ኣብ ክልቲኡ ዓወት ኣመዝጊባ እንተተመልሰት ጸወታኣ ግን ዘሰክፍ ኮይኑ ሓሊፉ እቲ ናይ ቀዳም ኣብ ፕሪሚየር ሊግ 3-2 ዝተዓወተትሉ ጸወታ ድራማቲካዊ ነይሩ እንተልናዮ እዚ ናይ ትማሊ ረቡዕ ናይ 3-0 ዓወት ግና ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ንቡር ዓወት ወጻኢ ዝግለጽ ኣይኮነን እታ ሓያል ተጻወት ተቀይራ ዝኣተወት ማንቸስተር ዩናይትድ ብጎላት ማክቶሞኔ ማታን ፖግባን ተሓጊዛ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ካሮቦ ካፕ ሓሊፋ ዘላ ኮይና ነቲ ኣብ ሜዳ ምስ ጋር ተጻወቲ ትርእዮ ዘላ ዘይዕውት ኣካይዳ ኣብ ግምት ምእታው ድማ እዚ ጸወታ እውን ርእሰ ተኣማንነት ዝህበካ ዓይነት ብቕዓት ዘንጸባርቆ ብዘይምባሩ እቲ ዝያዳ ዘሰክፍ ዝገብሮ እዩ ቦርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሓደ ወይ ክልተ ካብ ጄደን ሳንቾ ኦስማን ደምበለ ኣሌክስ ቴለስን ፍሬዴሪኮ ቼዛን ከፈርሙ ብድሕሪ መጋረጃ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው ዝግለጽ ኮይኑ ዝኾነ ካብዚኦም ተጻወቱ እዚኣቶም ምስ ዝፍርም ድማ ከምቲ ድሕሪ ዳግመ ምኽፋት ጸወታታት ዘርአያቶ ቆልዑ ክስርጥጠላ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመን እዛ ኣንጻር ብራይተን ረቡዕ ምሸት ዝተጋጠመት ማንቸስተር ዩናይትድ ካብታ ቀንዲ ተሰላፊት እቲ ኣብ ትሕቲ ልዑል ጸቕጢ ዘሎ ቪክተር ሊንደሎፍ ጥራይ ቦትኡ ዓቂቡ ዝወረደ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ከም ዲያጎ ዳሎት ዳንኤል ጄምስን ኦዴን ኡጋህለን ዝኣመሰሉ ተጻወትታ ዝተሰለፍሉ ግጥም ነቲ ዝተዋህቦም ዕድል ክጥቀምሉ ኣይተራእዩን ዳሎትን ጄምስን መስኮት ምስ ጋር ተጻወቲ ከይተዓጽወ ክወጹ ከም ዝኽእሉ ኸኣ ትጽቢት ተገይሩ ይርከብ ከምቲ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ናይ ውድድር ኣንጻር ሉተን ታውን ዝገበሮ ኣብ ጸወታ እውን በቲ ብሉጽ ክእለቱ መሪሑ ናብ ዓወት ዘምርሓ ህዋን ማታ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ምስ ቫንደቢክ ዝገበሮ ምውሃድ ደሚቑ ዝተረኣየ ጸወትኡ ንኻልኣይ ግዜ ዝበለጸ ህፃዋታይ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ይወፅዩ ርግጽ እዩ ህዋን ማታ ሳንቾ ወይ ከዓ ደምበለ እኳ ተዘይኮነ እንተኾነ ግና ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ 8 መዓልታት ዘንጸባርቆ ጸወትኡ ተዓዚብካ ገና ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ተቀያሪ እናተሰለፈ ከበርክቶ ዝኽእል ከም ዘለዎ ኢኻ ትዕዘብ ካልእ ኣወንታዊ ነገር እውን ነይሩ ኤሪክ ቤሊ ኣብ ጸወታ ዝውን ኣብ ጎኒ ሊንደሎፍ ብምዃን ብዘይ ኣበር ዝወፀ ክኸውን ከሎ ኣብታ ቀዳመይቲ 11 ዝኣበላታት ተሰላፊት ጋንታ ቦታቲ ሸወደናዊ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ተቃሪቡ ይርከብ ፍሬድን ቫንደቢክን እውን ኣብ ምክፍፋል ክነኣዝ ዝኽእል ምንቅስቓስ እዮም ኣርእዮም ሓላው ልዳት ዲን ሃንደርሰን እውን ዩናይትድ 1-0 መሪሓትሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ካብ ላንድሮ ተርሳርድ ሓያል ፈተነ ኣድሒኑ ንሱ እውን ንቦታ ዴቪድ ዲሄ የቋምት ይርከብ ፖግባ ብወገኑ ኸኣ ተቐይሩ ብምእታው ነቶም ብሕማቕ ኣጀማምርኡ ናይዚ ወቅቲ እዚ ክነቕፎ ዝጸንሑ ንግዚኡ ክዕግስ ዝኽእል ጎልን ጸወታን ከበርክት ከሎ
እቲ ከምኡ ተቀይሩ ዝኣተወ ራሽፎርድ እውን ደሓን ክበሃል ዝከኣል 20 ደቂቕ ኣሕሊፉ እንተኾነ ግና እዚ ነቲ እንተ ብጸገም ስልጠና እንተ ብጸገም ተጻወቲ ኣብታ ጋንታ ዘሎ ሃጓፋት ክሽፍን ዝኽእል ዘይምዃኑን ከይወዓልካ ከይሓድርካ ክጽገን ከም ዝግብኦን ርድእ እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እታ ቁጥሪ 8 ማልያ ኣብ ኦሎምፒክ ሊዮን ብፍሉይ ክብርያ ክትጥቀጽ ጸኒሓ ብራዚላዊ ጀኒኖ ነታ ማልያ ለቢሱ ንሊዮን ናብ ክብረ ወሰን ሰበረ ብዝሕወ ናጩ 7 ግዜ ኣከታቲላ ተዓዋቲት ሊግ 1 ክትከውን ድሕሪ ብምርሑ ቁጥሪ 8 እታ ብኣምልኾ እትጥመት ቁጽርያ ተቐይራ እቲ ብብሉጽነት ቅላዕ መቕጣዕቱ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝረኣዮም ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ጀኒኖ ኣብዚ እዋንዚ ብድሕሪ መጋረጃ እታ ክለብ ኮይኑ ነቲ ኣገዳሲ መወዳእታ 5 መዓልታት ናይታ ክለብ ክቕልሶ ተዳልዩ ይርከብ ሓደ ካብቲ ክትግበር ተዳልዩ ዝርከብ ድማ መሸጣ ናይቲ ወዲ 22 ዓመት ነታ ቁጽሪ ማሊኡ ክወርስ ተዓደለ ሁሶም ኣዋር ናብ ኣርሰናል እዩ ጀኒኖ ከምቲ ቁጽሩ ዘመልክቶ ካብቲ ሓደ ጫፍ ናብቲ ሓደ ጫፍ ምክፍፋልታ ጋንታ መላግቦ ዝፈጥር ዓይነት ተጻዋታይ ዘይኮነ ነይሩ እቲ ዝያዳ ነዚ ዕማምዚ ኣብ ምግባር ዝተዓደለ ኣዋሪ ክበሃል ይከኣል ኣዋር እቲ ተዓጻጻፊ ባህርያቱ ካብ ምርቓ መርገም ኮይኑ ዝረኣያሉ ሓያለ እዋናት ኮይኑ ንጥቕሚ እታ ጋንታ ክብል ኣብ ነፍሱ ወከፍ ክፋል ናይቲ ምክፍፋል እናተሰለፈ ንነፍሱ ክብጅዋይ ክርአ ጸኒሑ ብፍላይቲ ኣብ ድሕሪት ክፋል ናይቲ ምክፍፋል ክጻወት ዘለዎ ክእለት እታ ጋንታ ኣብቲ ቦታ ከተሰልፎ ብምኽኣላ ነቲ ጎል ናይ ምዝጋብ ዘለዎ ትህቦ ክጎናድቦይ ተራእዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ወቕቲ ኣብ 25 ፀወታታት ሊግ 1 3 ጎላት ኣመዝጊቡ 3 ጥራይ ምድጋፉ ኸኣ ናቱ ኣብነት እዩ እዚ ስታቲስቲክስ ድማ ነቲ ብሉጽ ቴክኒካዊ ትህቦ ዝተዓደለ ብኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ዘደንቕ ተጻዋታይ ተባሂሉ ዝተገልጸ ዕማቕ ስእሊ ክህቦ ፍትሓዊ ኣይኮነን ማንቸስተር ሲቲ እውን ሓንቲ ካብተን ተጻዋታይ ኣብ 2017 ምስ ተዓባይ ጋንታ ክስለፍ ካብ ጅምብራት ሒዘን ክግደሳሉ ጸንሓ ክለባት ክትከውን ከላ ካልኦት ከም ቸልሲ ሊቨርፑል ፒኤስጂ ጁቨንቱስን ሪያል ማድሪድ እውን ከምኡ ኣድነቕቲ ፈረንሳውን ብሉጽ ቴክኒካዊ ብቕዓቱን ምዃነን ዝግለጽ ኮይኑ ነዘን 20 ክለባት እዚኣተን ብዕቱብነት ትመርሕን ዘላ ግና ኣርሰናል እያ እታ ለንደናዊት ክለብ ድሮ ነቲ ፕሬዝደንት ሊዮን ጆዋን ሚሼል ኣውላስ ሙህሙን ዝበሎ ዓቐን ብዝሒ ገንዘብ ጨረታ ገይራትሉ ዘላ ኮይና እቲ ተጻዋታይ ቢልዮን ከባቢ 40 ሚልዮን ዩሮ ዋጋ ተጠቂዕሉ ይርከብ ንሉካስ ፓኬታ ካብ ኤሲ ሚላን ብ20 ሚልዮን ዩሮ ድሮ ኣፈሪማ ብምህላዋ ኸኣ እቲ ኣብ ሊዮን ክሳብ 2023 ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ ፈረንሳዊ እቲ ዝብህጎ ምስግጋሩ ክፍጽም ክፍቆዶ ትጽቢት ይግበረሉ እቲ ንተውህቡኡ ብዝለዓለ ከንጸባርቀሉ ዝኽእል ከኣ ኣብ ኣርሰናል ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ኣርቴታ ኣብቲ ናይ 4-3-3 ኣስተላልፍኡ ኣብ ቅድሚቶም ክልተ ናይ ማእከላዊ ፈልቱ ከሰልፎ ኮይኑ መደቡ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት መላግቦ መጥቃዕቲ እታ ጋንታ ክፈጥር ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ክገብር ዘኽእሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ንዕኡ ዝምችኦ ቦታ ክስለፉን ዕድል ዝፈጥረሉ እዩ ኣርሰናል ነዚ ናጽነት ዝክትቦ ተደልያትሉ ኣብ ዘላ ግዜ ድማ ምስ ሊዮን ንምፍራሙ ኣብቲ ገብሮ ዘላ ዝርርብ ኣብ መወዳእቱ ከተብጽሖ ጥራዩ ዝተርፋ እዚ ክትገብር ምስ ትኽእል ድማ እቲ ቁጽሪ 8 ናይ ኦሎምፒክ ሊዮን ፍቱ ኣብ ፍቕሪ ደገፍቲ ኣርሰናል ከኣቱውን ግዜ ከም ዘይወስደሉ ዝግመት እዩ ዝኸበርኩም ተከታተልቲ ቀንዴል ንሕጂ ዘዳለኹ መደብ ኣብዚ ውዳእ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ዝመለሰኩም ሰላም